Hi, how are you doing? I'm Hani Bushra. I'm an attorney in Huntington Beach, California. Hola, ¿cómo están? Este es el abogado Hani Bushra en Huntington Beach, California. And this is Anna Karina, but we like to call her Carrie. Okay. Y yo soy Ana Karina, pero me gusta que me digan Cari. Her Spanish is much better than mine, so I did not want to give you very important information in my own Spanish, so that's why we're having her help me translate to you this important information. Y bueno, estoy aquí para ayudarle al abogado a transmitirles esta información importante en español. She's very kind. I know she said that, she didn't translate everything I said, but she's very kind to me, okay? So this is about the Venezuelan process that was announced by USCIS last week. Este es sobre el proceso venezolano que fue anunciado por USCIS la semana pasada. It's just been going on very quickly. We got some information yesterday, but we wanted to take some time to digest it and understand it first before we can go ahead and give out a video about it. Este ha sido un proceso muy rápido, entonces queríamos, a pesar de que salió ayer, queríamos como tomarnos el tiempo para ajustarlo y poderles dar la información bien a ustedes. So just to recap, what happened is that right now in the United States, for the southern borders, we have something called Title 42 in effect. Okay. 42. 42, okay. Bueno, para ya resumirlo, en Estados Unidos tenemos algo que se llama Título 42. Okay, so Title 42 refers to a chapter in the laws. That's why we call it Title 42. Título 42 se refiere hacia un capítulo, chapter, in the laws of the United States. En las leyes de los Estados Unidos. Okay, and this law usually gives the power for the president to suspend certain immigration entry requirements because of a national health emergency. Este título le da al presidente pues el poder de suspender ciertas suspend certain immigration laws. Ciertas leyes de migraciones. Okay, because of emergency health issues. Por emergencias de salud. Yeah. Okay, so the health emergency, as you guys know, is the COVID-19 pandemic. La emergencia de salud, como ya lo saben, es la pandemia del COVID. And one of the suspension of the laws is suspension of seeking asylum at the borders of the United States. Y una de las suspensiones de las leyes fue el buscar asilo en la frontera de Estados Unidos. So, because of Title 42, people who would come to the borders and seek asylum to the United States, they were kicked back to Mexico. Por el título 42, la gente que venía a buscar asilo por la frontera, los mandaban de regreso a México. Now, certain countries were exempt from that Title 42, and one of those countries was Venezuela. Ahora, ciertos países fueron exentos de ese título 42 y uno de ellos fue Venezuela. Okay, and so for a long time, a lot of Venezuelans would come and try to seek asylum at the borders of the United States. Entonces, por mucho tiempo, muchos venezolanos venían y podían buscar asilo en la frontera de los Estados Unidos. Okay. Now, USCIS has announced that starting October 19, which is October 18 yesterday, that Title 42 is going to come in effect for Venezuelans. Ahora, USCIS anunció que a partir del 18 de octubre, que fue ayer, ese título 42 ya va a ser efecto también para Venezuela. In its place, it's going to come up with a process called Parole, which is going to allow 24,000 people from Venezuela to come to the United States through air travel. Ahora, en su lugar va a estar algo que se llama el Parole, que se le va a dar a 24,000 venezolanos para que puedan venir, pero va a ser a través aéreo. Okay, so the idea is that we don't want people to come to the borders and try to get into the United States illegally. We want to make sure there's a way for them to come legally into the United States through a flight. Ahora, la idea de esto es que no venga la gente aquí a los Estados Unidos de una forma irregular. Quieren que mejor venga de una manera regular y eso es a través de un vuelo. And then yesterday we got an announcement on the website of USCIS that kind of gave us a little bit of details about what this process is going to look like. Y ayer USCIS sacó un anuncio que nos dio más detalles de cómo va a ser este proceso.
And so if you look at the screen, this is the website that was announced yesterday for Venezuelans regarding the parole process. And it's called the Process for Venezuelans website. Okay, and this was announced yesterday. Ahora, si ven en su pantalla, este es el sitio que sacaron, que se llama Proceso para Venezolanos, y es donde están dando ya los detalles de cómo hacer el proceso. So we are going to go through some of this process together just to make sure that everybody gets understand it. I'm sorry if I'm playing with the screen as we're doing that, but there's certain limitations to technology. Y ahora vamos a repasarlo para ser seguros que la información pase correcta. Y bueno, se disculpa el abogado por un poco estar ajustando la pantalla, parte de la tecnología, ¿no? So the first thing that's going to be required for a person to come here in Venezuela, or actually, let me start this way. There's three kinds of persons who are involved in this process. Entonces empezamos, hay tres clases de personas que van a estar involucradas en este proceso, digamos. There is the supporter, okay, who's going to be supporting people coming from Venezuela. Que es el que va a apoyar, digamos, el que está aquí, que va a apoyar que la gente venga a Venezuela. There's going to be the beneficiary. El beneficiario. Okay, and there's going to be a relative if they have a relative here in Venezuela, in the United States. Y va a ser el pariente, si tienen ya el pariente in the United States. En Estados Unidos. Okay, so I know this is a little bit confusing because what's the difference between a supporter and a relative? The supporter could be anybody in the United States who meets certain requirements. It doesn't have to be related to the person who is going to be coming from Venezuela. La persona que va a apoyar o el apoyante que está aquí en Estados Unidos necesita cumplir con ciertos requisitos, pero no necesita ser pariente del beneficiario que está en Venezuela. But a beneficiary in Venezuela could have a relative here in the United States, and that could change certain things regarding their eligibility to come here to the United States. Pero el beneficiario que está en Venezuela puede tener un pariente aquí en Estados Unidos y esto puede cambiar la parte en su proceso, digamos. And so I'll talk about this advantage to having a relative in the United States later on. It's a very small advantage, but it could be significant to certain people. Y vamos a hablar sobre la ventaja de tener un pariente aquí en Estados Unidos, que es una pequeña ventaja, pero que va a cambiar significativamente en el proceso. So USCIS has gone through explaining to us who is a supporter. A supporter is anybody who holds a lawful status in the United States. Ahora, USCIS nos ha dado la lista de qué es un apoyante. Un apoyante es aquel que tenga cualquier estatus legal aquí en Estados Unidos. Now, the word lawful status, they have defined it in a very broad way. Ahora, la palabra legal, de estatus legal, es muy amplia, digamos. They have included citizens of the United States. Han incluido los ciudadanos de Estados Unidos. They have included green card holders. Residentes permanentes. They have included people on non-immigrant visas, certain people like on student visa, on H-1B work visa. Y han incluido gente que tiene una visa de inmigrante que puede ser la visa de estudiante o la H1, que es They've included people who are asylees, who have refugee status or came as parolees into the United States. Han incluido a los que ya son asilados o refugiados o tienen un parole aquí. They've included people who are temporary protected status here in the United States. O también los que son beneficiarios del TPS. They included people who are temporary or beneficiary of something called the Deferred Action of Childhood Arrivals, for instance, DACA, and the Deferred Actions for Deportation that was announced to Venezuelans back in 2021. También han incluido a la gente que tiene como una acción de ferir, o sea, como los de DACA o los que les dieron a los de Venezuela en el 2021. Now, you gotta understand that none of these require you, the supporter, to be a Venezuelan citizen. Ahora tienen que entender que ninguno de estos les es requerido a que el apoyante sea ciudadano venezolano. And so the supporter could be any nationality. El apoyante puede ser de cualquier nacionalidad. Okay. Later on, also in the discussions at the bottom of supporters, they mentioned that the supporter could be somebody, an organization.
Incluso al último de las descripciones del apoyante, incluso mencionan que puede ser el apoyante de una organización. And so, in who can be a supporter, they talk a little bit about organizations, okay, being supportive. So if you have a church to support, for instance, somebody, or you have a group of people who want to, a company that wants to support bringing somebody here, they can be that. Entonces, incluso mencionaba ejemplos de estas organizaciones que puede ser una compañía que esté dispuesto a apoyarlos o a church, A church, yes. o una iglesia. Okay, so here it says organizations, businesses, and other entities can play a critical role in providing support for Venezuelans arriving through this process. Entonces dice que, o sea, y lo que está subrayando, que las organizaciones o entidades pueden tener un papel crítico, digamos, en traer, en proveer apoyo para los It says, although an individual, is required to file and sign the form I-134, they can do so in association or on behalf of organization. So somebody can sign for an organization. Entonces, incluso aunque se requiera la firma de un individuo, esa persona lo puede hacer a nombre de una organización. Okay. What does the supporter do? The supporter is going to be required to receive the beneficiary when they arrive to the United States, take him to their initial housing. ¿Qué es lo que va a hacer el apoyante? El apoyante es el que se va a encargar de recibir al beneficiario aquí en los Estados Unidos y llevarlo a su hogar, digamos, a donde va a vivir. Okay, he's going to be required to make sure that they're able to fill their employment authorization documents to get their employment authorization document, their work permit. Y él se va a asegurar de que se haga después el papeleo para pedir el permiso de trabajo, digamos. He's going to make sure, or they're going to make sure that there's no needs, financial needs or medical needs or anything like that. Se va a asegurar, van a asegurar de que no haya ninguna necesidad financiera o médica. Okay. Now, a supporter is going to fill a form called I-134. I-134 is a form in which you show your financials to the U.S. government to show that you have enough to support the person coming. Ahora se requiere que se llene la forma 134. La forma 134 es para donde se le va a incluir las finanzas de ese individuo a los Estados Unidos. Now, the problem with the I-134 application is that unlike other support applications, there's no specific guidelines on what qualifies as good income. Ahora, el problema con esta forma de 134, a diferencia de otras formas que también sirven de apoyo, es que no hay ninguna como guía de qué se debería de ser como un buen ingreso, digamos. And so what could, we don't have a lot of guidance on what would they consider a good income. So the stronger the application to show that, there's bank accounts, there's income from employment, all of that, the better it's going to be. Entonces, como no tenemos una guía de qué es lo que ellos consideran un buen ingreso, entre más nos den como cuentas de banco o otras fuentes financieras, mejor, más sólido va a ser, digamos. Okay. Now, a supporter has to file this application online. Ahora, el apoyante debe de llenar esta aplicación en internet, en línea. And they put the link inside the page, and we're going to be putting it in the description of the video for you to access it. Y pusieron el enlace ahí en esa página donde estaba, que nosotros también vamos a poner el enlace aquí en la descripción del video. And you're going to have to set up a USCIS account to file this online. Y ustedes necesitan crear una cuenta con USCIS para poder llenar esta forma en línea. Okay. So you'll see somewhere over here the word file online right there. You're going to be clicking on that. It's going to take you to do an online account, and you can set up your online account. Ahora ahí donde le dio clic el abogado que dice file online es es llenar en línea, y ahí le van a dar clic, les va a llevar a otro enlace para crear una cuenta. Okay. Now, in your I-134, you're going to have to specify who is the person you're sponsoring. You cannot just say, I'm going to sponsor anybody from Venezuela. You have to have a name for them. Ahora, en la forma de 134 tienen que especificar a quién va a ser el beneficiario en Venezuela. No pueden decir como nada más a alguien, sino tienen que nombrar a una persona específica. You're also going to need to specify an email that this person can reach and they have access to. Y también tienen que especificar un correo electrónico, un email, para que del beneficiario, que esta persona tenga acceso
a su cuenta. Now, this email thing is very important because it's actually going to be the only way that USCIS is going to communicate with the beneficiary, okay, in Venezuela or wherever they are, to tell them that you are eligible to apply to come here in the United States. Ahora, este correo electrónico es muy importante porque es la única forma en que USCIS se va a poder conectar con, o comunicar más bien con el beneficiario para darles los pasos a seguir para venir aquí a Estados Unidos. So as you saw, there's two things right now we're talking about that have to be filled correctly and done correctly for the process to go smoothly. The first thing is we need to have a complete I-134 application. Entonces, hasta ahorita hay dos pasos que les estamos diciendo para poder hacer este proceso correctamente, que es, la primera es llenar la forma 134. Okay, and the second thing is going to be the information about the beneficiary, including their email and how they can access it. Y la segunda parte, es que se tiene que incluir el correo electrónico del beneficiario y cómo van a accesarlo. Now, we keep saying the word beneficiary, beneficiary. So who is the beneficiary? There's certain requirements about who's the beneficiary. Ahora, seguimos repitiendo la palabra beneficiario, pero bueno, hay ciertos requisitos para ese beneficiario. And once again, let's go back online to the requirements to see who are the beneficiaries. Y vamos ahorita a ver la lista de los requisitos para ver quién se califica para ser beneficiario. Okay, so now the first category is that they have to be a national of Venezuelans or be an immediate family member, okay, of a person who is eligible Venezuelan and traveling with them. Okay. La primera categoría es que tienen que ser nacionales de Venezuela o ser familia directa, digamos, inmediata del que es nacional de Venezuela, que sabe venir con el de Venezuela. So what that simply means is that either you're a national Venezuelan, or if you are not a national of Venezuela, let's say you're from Panama, Colombia, okay, you are either the husband or the wife of a Venezuelan or the child under 21, okay, of a Venezuelan parent. Okay. Entonces, lo que queremos decir es que o eres nacional de Venezuela o si eres de otro país, como por ejemplo Panamá o Colombia, eres el esposo o esposa de un venezolano o su hijo menor o hija menor de 21 años. And that's where the part I was telling you about, the issue about being the relative in the beginning, comes to play. If you are somehow related to somebody, okay, who is not a Venezuelan national, but you are Venezuelan, there could be a path for you to parole them through this process just because they are married to Venezuela. Okay, y eso es donde la parte que el abogado mencionaba al principio del pariente es importante, porque si no es nacional de Venezuela, pero es familia directa, esposos o hijos, como lo mencionamos, hay una forma de que ellos también puedan pedir este parole. Now, this point is also important in here. I'm going to jump to the requirement is that the beneficiary is not a permanent resident or a dual national of any country other than Venezuela and not currently holding refugee status in any country. Ahora hay una parte importante que se debe mencionar, es que es importante que este beneficiario no sea actualmente permanente residente o nacional de ningún otro país o tener un estatus de refugiado en ningún otro país que no sea nacional de Venezuela. Now, again, look, there's an exception here. It says the requirement does not apply to immediate family members, spouse, common law partner, or unmarried child under the age of 21 of an ineligible national Venezuelans who are traveling with. Ahora hay una excepción. Esa no se aplica al familiar inmediato de un nacional de Venezuela con el que se está viajando. Volvemos a mencionar, la familia inmediata es el esposo o esposa o hijos menores de 21 años. Okay. Now, the other requirements is that they have to have a passport that's valid for international travel. Los otros requisitos es que tienen que tener un pasaporte válido para viajar internacionalmente. Now, valid for international passports, okay? Valid. There's always been an issue regarding the validity of Venezuelan passports because for a while the government of Venezuela was not renewing those passports. Ahora hay pues ahí la cuestión de validez de un pasaporte venezolano, porque por mucho tiempo el gobierno de Venezuela no había un problema y que no renovaba los pasaportes.
So there is specific requirements regarding what the passports are going to be, okay, and especially with the passports for Venezuelans and how they expired. Ahora hay como requisitos de qué pasaportes califican en Venezuela. And so there is a big bunch of laws here that talks about the passports, even if they expired, okay, there's some automatic passport extensions that have been done. Okay, entonces hay como muchas leyes ahí enlistadas de que incluso aunque el pasaporte se haya vencido, hay unas como renovaciones automáticas. So for example, if a passport was issued before June 7, 2019, okay, even if it expired before this date, but without a passport extension on it, okay, it's going to be considered valid for an extra 5 years beyond the date that was printed on the passport. Entonces, incluso aunque se haya, o sea, si se hay un pasaporte que se hizo antes, before, right? Antes del 2018, perdón, del 7 de junio del 2019, disculpen. Incluso si ya a la fecha está vencido y no hay ninguna extensión, it's valid, right? Yes. Es válido. So without an extension, it's valid. Aunque no tenga extensión, está válido. If it was issued after June 7, 2019 but did not have an extension, then it's not valid. Si fue emitido después del 7 de junio del 2019 y no tiene ninguna extensión, no es válido. And that's if the passport is expired. Si el pasaporte está vencido. Okay. Now, if there is an extension, okay, regardless of when the passport was issued, okay, and the extension was done before June 7, 2019, the passport is considered valid and expired for 5 years beyond the expiration date of the extension. Entonces, incluso si hay un pasaporte que tiene una fecha de emisión con una prórroga que fue emitida antes del 7 de junio del 2019, el pasaporte es considerado válido y que no está vencido por 5 años más allá de la fecha de vencimiento. Okay. De la fecha de vencimiento. All right. I didn't show you the screen, so I'm showing you the screen right now. And then it says, regardless of the passport issue date, if you have a passport with an extension on it after June 7, 2019, okay, the passport is considered valid until the extension expires. Y aunque este pasaporte con fecha de emisión, con una prórroga que fue emitida después del 7 de junio del 2019, este pasaporte es considerado válido y que no está vencido hasta la fecha de vencimiento de la prórroga. Okay, very good. So that's the second requirement. Like we said, we have to have a valid passport that would let them travel here to the United States. Entonces ese es el segundo requisito, es que tienen que tener un pasaporte válido que les va a permitir volar aquí a Estados Unidos. Okay. Now, the other requirement is that they have to be outside of the United States when they receive that. Okay, they cannot be in the United States. Ahora, el otro requisito es que tienen que estar afuera de los Estados Unidos cuando reciban esto, o sea, no pueden estar aquí adentro. They have to have a U.S.-based supporter, okay, file the Form I-134. Tienen que tener un apoyante de Estados Unidos que llene la 134. They have to pay for their own ticket. Tienen que pagar por su propio boleto. They have to go through additional screenings and security vetting, which we will find out more information about later. Pues tienen que ir por un adicional, un proceso adicional de security. De seguridad, ajá. Okay. De seguridad. And then we talked about not being a permanent resident or a dual national of other countries. Okay. Y ya hablamos de que no pueden ser residente permanente o nacional de ningún otro país. Now, they cannot be a child under the age of 18 traveling alone. So if you only have a child under the age of 18, they have to come with an adult. Ahora, no puede ser un menor o un niño menor de 18 años. Si tienen eso, un niño menor de 18 años, tienen que venir con un adulto. If it's a child between the age of 18 and 21, they can come on their own. Los hijos entre los 18 y los 21 años son los que pueden venir solos. Now, they have to also be not somebody who has been ordered removed from the United States in the last 5 years. Ahora, alguien también que no ha sido deportado en los últimos 5 años de Estados Unidos. And they have to be somebody who has not entered the United States illegally
okay, between ports of entry after October 19, 2022. Y luego también tiene que ser alguien que no haya entrado a los Estados Unidos de forma irregular después del 19 de octubre del 2022. So if you're here entered illegally today's October 19, and you leave and you stay outside until somebody brings you a supporter, you should be fine. Entonces, si llegaste a entrar antes del día de hoy, 19 de octubre del 2022, de forma irregular, y luego te saliste, sí calificas para Parole. Okay. Entrar. And then the other requirement that's very interesting here is that you not have unlawfully crossed the Mexican or Panamanian borders after October 19, 2022. Y otro también es que no hayan entrado de forma ilegal a las fronteras de México y Panamá después del 19 de octubre del 2022. So if you're somebody who is planning to come to the United States and you crossed illegally after October 19, 2022, okay, and you say, I'm going to wait in Mexico or in Panama, you crossed illegally into Panama or Mexico after October 1922, then you're not going to be eligible to be paroled into the United States with this program. O sea que si es alguien que se vino después del 19 de octubre del 2022, digamos, cruzó todo y se esperó en México, perdón, no se va a calificar para eso, si se cruzó después del 19 de octubre del 2022. The other thing is you got to be careful that you have to have certain vaccinations taken, including the first round of COVID-19 vaccines. También la otra cosa que mencionan es que tienen que tener ciertas vacunas, incluyendo la vacuna del COVID, entre otras. Now, if a child somehow travels without their parent or legal guardian, okay, and they end up coming to the port of entry, okay, a child comes and somehow travels with somebody who's not their parent, like you got the documents for the child and you got it for the parent, but the parent decided not to come with them, they're going to be taken into the custody of Health and Human Services. Entonces también un hijo no puede viajar solo. Si un hijo viaja digamos, menor de 18 años, viaja sin su padre o un tutor, digamos, no son elegibles para que vengan. Los van a llevar esos niños, los van a llevar a un lugar de custodia. And they mentioned that there is a different way if you want to bring a child by themselves to the United States. There's a different parole that you can apply for them called the I-131 parole, and that is something we can talk about later. Y incluso mencionan que si se quiere traer a un niño solo, menor de 18 años, es otro proceso que es la forma 131, que podemos hablar después de eso. Okay. Pero sí hay una forma. So, to sum it up, okay, I know we give you a lot of information today. The process is live as of today. Ahora, para resumirlo, sabemos que les dimos mucha información, pero bueno, el proceso está vigente hasta a partir del día de hoy. You're going to have to file a form I-134 if you are a supporter of somebody in Venezuela. Se tiene que llenar la forma 134 si es un apoyante para alguien de Venezuela. This form is basically, it's a form about your financials, about your income, about your bank account, about if you own your home. Esta forma es básicamente sobre sus finanzas, sus ingresos, sus estados de cuentas, si se tiene una casa. In that form, you're going to be you're going to be mentioning specifically who you're going to be sponsoring, and you're going to be providing their email address. En esa forma van a mencionar específicamente a quién va a ser el beneficiario y se tiene que dar también su correo electrónico. Okay. After that form is filed, and USCIS is either going to say, yeah, that form is okay, or they're going to say, no, it's not okay. Después de que se llene esa forma, USCIS les va a decir la forma está bien o no está bien. If it's good, then they're going to email the beneficiary, the person who's in Venezuela or outside of the United States, and let them go through a process to get authorization to travel to the United States. Si está bien, se van a contactar con el beneficiario a través del correo electrónico y les van a informar del proceso para que se venga ya a Estados Unidos. Okay. If there's a problem with the I-134, they're going to give you a chance to refile a different I-134 after they tell you what's the problem. Si hay algún problema con la forma 134, les van a decir cuál es el problema y les van a dar la oportunidad de que se vuelva a llenar esa forma.
We talked that the beneficiary has to be a national of Venezuela. He has somebody who has a passport. We talked about certain requirements about what's considered an expired passport or not an expired passport. Hablamos de que el beneficiario tiene que ser un nacional de Venezuela y que tiene que tener un pasaporte válido, y también se habló de lo que califica para ser un pasaporte como pasaporte válido. Okay. We also talked about the fact that if you have a spouse or children who are dual nationals, or the beneficiaries are dual national or refugee, there is some kind of exception for that. También hablamos de que si tienen un pariente, digamos que, o un esposo más bien, o esposa, que es un refugiado, tiene un estatus de asilado, también hay una forma para que ellos puedan. Okay. As we get more information, we'll keep you updated, but our office is available to help you with this process. So if you want to contact us, we would love to help you with this process. Vamos a mantenerlos al tanto si hay más información, pero bueno, nuestra oficina está abierta. Si quieren que los ayudemos con este proceso, nos pueden contactar en cualquier momento. Okay. And we wish you the best of luck. There are a lot of questions we don't have answers to, including what happens if they receive more than 24,000 requests for people to come here. Is there going to be a lottery, or is it going to be by an order? We don't know yet. Estamos dispuestos a ayudarlos. Hay muchas respuestas que no tenemos, más bien hay muchas preguntas que no tenemos la respuesta, como el qué va a pasar si hay más de 24,000 solicitudes. No sabemos si va a ser con forma de lotería o no sabemos, o sea, un proceso de lotería, no lo sabemos todavía. Again, wish you the best of luck, and if you need anything, please contact our office. Y de nuevo les deseamos la mejor de las suertes y por favor contáctenos cualquier cosa, cualquier duda. Thank you very much. Muchas gracias.